अब हम लोग गार हिरा की तरफ असेंड कर रहे हैं। अंधेरा हो रहा है थोड़ा क्योंकि हम रात सुबह के 3 बजे, लेकिन पहाड़ में दिखा देता हूँ आपको। ये रास्ता नया रास्ता है, या पहाड़ के ऊपर जहाँ लाइटें जल रही हैं, हम असेंड कर रहे हैं ऊपर। वाह, पूरा पाथ बना है इन्होंने। पहाड़ है, यहाँ सीढ़ियाँ। वॉच योर स्टेप्स। आई थिंक वी शुड पुट द लाइट्स ऑन। व्हाट डू यू से? Okay, let's sit down and put the lights on. I'll get the rest of the lights there. It's up to you. Okay, we're almost there. Maybe 15 more minutes. And this is where we're going. Right there. ये पहाड़, ये मक्का यहाँ से नज़र आ रहा है। क्लॉक टावर। Let's go. Okay, ये हमने सर पे लाइट्स पहनी हुई है, इसकी लाइट्स आ रही हैं। Wow, we're almost. Okay, we're almost there at the summit of Jabl-e-Nur. Alhamdulillah. सर पे लाइट। पे पहुंच गए समिट पे, और ये गार हिरा। तो फजर की अजान हो रही है राइट इन टाइम। ये मक्का है। can turn off the lights now, I guess. Alhamdulillah, we're at the top of Jabl-e-Nur. Right there, it's gharehira. It's not easy, see? एक पत्थर है, एक आदमी के गुजरने की जगह है, और हम यहाँ से गुजर के आए। और ये गharehira है। यहाँ पे 2 रकात नमाज अब फजर हो गई, तो हम फजर पढ़ेंगे। This is the cave. He's the last. गharehira के अंदर बैठा हो, ये देखें। नमाज पढ़ रहे, मैं अभी भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। Sitting inside the ghar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. آقا فیلم از ما بگیریم مصطفی جان. خب داداش خب به خاطر که همه اینا جریمه بشن ما 4 We're descending. हम गharehira तक पहुँच के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, it was some journey. Really, I don't know how people used to do it back in the days. This is Makkah, and
We are descending now. Okay. Descent should be easier. It took us 1 hour and 15 minutes to go up. Should take us 45 minutes to go down. Okay.